ব্যক্তিগত লিজানা কেবল লং লিভ হইয়া ও যেমন বুবাগ্রা লং লিভ এনসি দেব্রহ্ম লং লিভ মা হিয়া কেবল মেম্বার লং লিভ সিক্স শিডিউল বাহাইকে ইন্ডিয়াनि সংবিধাन সংযোজন खा बा आबो कायसा पार्टनार जाखा आबोनि हिस्ट्रि आं पिला सानायो आबो खा ब्रिटिश इस्ट इंडिया कोम्पानी 1765 যখন বড় কলকাতাও বড়নি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক্সপান্ডেড লাইকা আসামবো গাবনি পরে বড় নানিকা হিলি এরিয়াও का drog akorku kaham kamul bantu nini utabuk pain bufang rok silang rok riba gomai kabang mau mulaban bufang rok অর্থাৎ ফরেস্ট রিসোর্সেস kabang khaino tomo kabana bagai baktam samka abai kena bor kasa 1882 kai bor pass lage kaisa bononi kaisa regulation number 10 abai ke East India Company or second Northeastern administration popularly abono boisaimono kabang khaina ma sijagon kata non regulated system aro kono mane baradora mo kore ma kaino borok samka kabon peksa borok 1915 the Government of India Act 1915 to 19 under 52A New Provinces Act ni borok asakai Northeastern bagai stang patako engka abos namka stang kaino senambai berabono backward track area mana backward track nilai ke TRACT track area ni boro ain senambai tabo boro na abos namka mani Garu Hills Khasi Jaintia Hills Mikir Hills abokai Nogang bai Sipsagoni kesaro taka district lagabo okay te keska North Kasar Hill tabo seng kesar manu gorok dimasak tomatako kai Naga Hills tabu Nagaland Lusai Hill tabu Mizoram State Sandia Frontier Track angka Balipara Frontier Track Lakhimpur Frontier Track abokai mix area roni amai ke borok asan ainsamka 9টা region no borok Lakhimpur soho amtege snambai khlaike olate isa parabna hai the Government of India Act 1935 bekhai bok terminology bekha ba hinmano backward tax ni hai hin porte sabno khlai bor frame khlaika ka শিক্ষিতল ni kokbor pheka kai যখন নাকি ব্রিটিশ রক ভারত স্বাধীনতার না বাকে বড় নর্থ সরাই বরক ইয়া কারসনাই কা সময় কাই বরনি না কিছু সাজিশ অথবা বনি বাহিনী কে সাজিশ বা বনি কিছু একবাই এক তাহলে আপনো পরামর্শ বাংলা বেহমানি কনসালটেশন বাই একাই নর্থ ইস্টার্নে বিশেষ করে আপরু যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী একাই তিনি হয়তো বাক্সা তাকসুজা তিতি দেশিন আং বললে খানায়াকো কোনো লোকালি পত্র পত্রিকা ওয়ান্দিরাবো সিমনানো এখো টিটি এডিসি অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলনি বু ফাঁকায় সামনে হিজাক যেমন ফাদার অফ দ্য নেশন মহাত্মা গান্ধী হলাই মাহাইন একাই ঠিক বাহাইন কাইসা যে এম নিকোলাস নি কাইসা খাসি বা খুব এডুকেটেড বলন না করে এডুকেশন খাই ফাইজাক যে এম নিকলস নাইছে বিনি ওয়ান সুমাবে ন বা পুরো গোপীনাথ বরদলয় ন ব অঙ্গ খলাইকা সাকা সামানি পরে কেন কনস্টিটিউশনাল যখন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নই কাইসা भारतनि संविधान सिलायफोर दंमानि अ कनस्टिट्युएन्ट एसेम्बलिनि कक फैखांखानो फायदि चिन त्रिपुरा काय साबाफोर थांखांखाय जों सायमानो बेरिस्टार गिरिजा शंकर गुह এই অবায় কেন যে 500 জন উপর একজ্যাক্ট নাম্বার আছে তো আংটাবা টিকলালিয়া দা সারা ভারত নে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নাই আ অ্যাসেম্বলি नि बिसिंग संविधान सीमा बिसिंग फान्डा अब कासे बांग्ला जाबले ओंखाय फान्डामेन्टेल राइट्स नि आबोनि जे साब कमिटि हिसाबै आरोब आसुक फांखा आसामनि अजारानि मुख्यमंत्री केन्द्राफोर बने एन्टाइटेल होनखाय प्रिमियार नो प्रधानमंत्री हाइटाको आसामनि प्रधानमंत्री प्रिमियार अफ द आसाम बनि मुंखाय गोपीनाथ बरदलय बनो चेयरमैन फ्लायै साब कमिटि फान्डामेन्टेल राइट्स नि कायसा अ जे चाप्टारनि साब कमिटिआव बरनो अर नर्थ इस्टार्ननि जे
Sia ringya ba kolok backward klajar ng bagay kaisa bo special provision arawa ka 244 arawa song ni tuwo abo provision no klaye yang kai arawa borok charjona klaye committee klayjaka gawakhain bobeke pajona angkai abon bisingo sabsaba ka gopinath bordoloi angkai tai JJM Nichols Roy angkai tai kisangkai Rupnath Brahma Buru angkai Ebi Thakar angkai boto non buru no angkai Mayang Nokha angkai bo kaisa naga group ni angkai bose aboni ulobona replace kaitebasa Aliba Imti ne Karbili jana o je Nokha ni bonji nang khai abo jaga tongli an sakai o Aliaba Imti no kharai Afrikai ini sixidal provision edition project gasini Tripura o sixidal provision 8 khajang mani kok Northeast no busuk sung tribal groups tong chin borok aborok ta phono kara quiz rok laika chin borok baksa phono utor manglak actually Northeast no total tribal ni subgroup ba communities engkai 145 sub tribes tong communities oda Tripura communities jamatia communities ma heta ko halam communities ma hai angkai a samoyo chin Tripura o chini borok Assamni sixidal je snamjak o provision of Meghalaya angkai Mizoram angkai sungsaimano obai kai Assam o tinta state no sixidal jokhon abo jotono age Assamni ontobukta tongmani borok kagai thangbo bongarawo angkai sungsaimano Assam o tinta aba district council tongo Meghalaya tinta tongo Tripura ekta Mizoram tinta total Northeast Tabuk 10 ta existing district council tongo angkai sungsaimano 1979 afro communist rok khomota tongo angkai borok no bill no borok assembly o pass kara hoka March maso borok bill no pass kara hoka kaboni pore 23 borok abono gopon ballot by khlaioi assembly borok amtike borok 15 January abai ke borok khlaioi motamuti sangko khlaika angkai sesemeso sungmanka 5 sidol ni adole plus sung o je 244A aborok 1 by 6 motamuti suno 5 sidol ni authority power by no ADC khairi jagmani angkai sesemeso 6 sidol ni pornitongka parliament 49 amendment o tui khlaioi tini Tripura o abo 23 tarik August parliament o pass angka a bill no parliament o gotomai prostab tono ba proposal na angkai ba introduce khane angkai sungsaimo former ex prime minister PB Narasimha Rao ba pro parliament o 23 tarik August parliament ti saka gaboni podekhai o parliament ni je Bob explain ke porikha rekha pataka bangma tamni bagai Tripura o district council ma phaika aroni borok minority income saka economic social bongni belaikan backward ni kabang ma explanation ma pore aro jotono gosilai bill passing thangka ga Tripura karyakori ingka angka sung saimon Tabuk phari sixidal provision sung abo 244 tu ni wo sung plus ngomani tai article 252 ni ek angka Northeastern region abo sung je tongmani abo to সংবিধান ang gilai thaka angka sung saimano je formation of the ADC 18 January 1942 ka abna advt khlaina bagai 49 amendment khlaioi abo 1 tarik April 1985 hajakai karyakori ingka area apru tongmani tini taku dong bukro ngoni bising sanai no je samoyo first ADC area
आइडेन्टिफाइ खालामजाकफोरो एरिया भौगोलिक बा जिअग्राफिकल एरिया बा पलिटिकल एरिया आइडेन्टिफाइ खालामजाकफोरो आबोनि एरिया तंमानि 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर तंमानि ओंखाय आज ताबुक केन्ट नायनो एखा जों अनेक कमि थांखा ओंखाय ताबुक अमा हेखायनो गोबां मा एरिया टेबो कमिखा ताबुक जदिव न तैसाबनो कौन को ADC एरिया ताबुक सेपारेट सानाय रक मान थांखा काय टेबो एरिया कमिनाय तानि बागै काय गोबां मा रेभिनिउ रनो जे मानिक सरकारनि मुख्यमंत्री तंमा जरावो गोबां मा रेभिनिउ रनो बर माइनास लायबायका बागबायखा माने जे TTADC नि रेभिनिउ जनरल रेभिनिउ बाय एड खालायो तहसिलनि हयते गखलाय मेप टेप खालायखिबाय कदे किस खायखासिन बराबो ताबुक फानो मुक्ति थांजा दंखो एका ताक सानाय माखाय 46 एमेन्डमेन्ट नरसिंह राव ब बिल न कायसा उस्ताब कखलायखा ती साखा का आबनो जतन पास का 14 तारिख अगस्त पास का आबो बुसबाय पैराग्राफ 17 आरो कायसा जास क किसी जास एक्सटेंशन खालायो आरो कोनो गोबां यारव आं परिखनार जास और पैराग्राफ 17 आफ्टर द words of the Meghalaya at both the places where they occur the words or Tripura shall be inserted अर्थात जे मेघालय नि कक सियक तमनि आबोनि जास उक्लग त्रिपुरा न इंसर्ट खालायदिका बा उ खाता कायसा जों दमनि ताबो आन म खाता कायसा पेज न आं सुबुदिका माहाय आमसु कक साव एसे पार्लियामेन्ट पास खालायो एंका आसो खालायो न पास अंका गायसों ADC मानखा गासों रमदि 84 नि सिमि ताकलाय 23 तारिख अगस्त कायता बाक्सा जों गोबां मा बिसि पालाय मानुलिया आबिर बिसिङाव पालायका ताबो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि पावर एन्ड फांसन आबो तो सांघातिक आंगिउ साका केनजवारंनि बेक्रें क्रुइ बर फेजवरी माइया आं कंग्रे मंगनखे मालिक दंगो मुसुरु मासा सिगन सफा वारि चावै बुथारखिमोन सिबुग्रनस फाथाख्लायै माइया बरनि बेक्रें तंगो बाहार पन तो मानो ककाय मकके मानो इनका हायनो ओ ADC काय गोपीनाथ बर दलय बांका ताबु बर तख्लायका कायसा जागा जमी ट्रान्सफार खायमालिया जों सायमानो 6 शिड्यूल बिसिङाव अंकाय बरन लैंड प्रोटेक्शन काबो थिक चिनि अरबो 6 शिड्यूल प्रोविजन 1984 वो ना तमाया अब 43 बছর सिगां नाक्लायनाय 1954 न त्रिपुरा आसाम हामा लगलगे जतन अमायकेनो एनेक्टेड टेरिटरी हिने पार्लियामेंटति बिलति साना बागै जवाहरलाल नेहरू गोविंद बल्लभ पंचम हिंदी बागै कोशिश खालायका बा ट्राई खालायका KOKBOROK साइट टखा बा काफ्रायनायका आसामयो सिनि बरक विशेष करिया वानजे सिगितरनि दालाल लंगै आसाम प्रदेश संगे जुक्त चाइना आमरा स्वतंत्र त्रिपुरा चाइ हिनै যারা আফ্রো গণমুক্তি পরিষদ খাইনে ত্রিপুরা সারক আফ্রোসিন বরম মেজরিটি ओंखाय मेजरिटी फानो आसामाव प्राय 4 लाख कासा कासी अलरेडी त्रिपुरानि ट्रेंजेट कैम्प बर फाइसक बायजाक ओंखाय आसामाव बर भोटार लिस्ट दाजायाखौ आङो 36 दां तां साका किसे लाइव मा सिपायथुन এবং কেবল আমনে আনে মন তো তথ্য মই বিনমম বনগারে রুংকাই আং বে ফাইসেলেন্স খাইতুন যে কোনো টিভি চ্যানেল ন্যাশনাল গো एबा आनबिरुदे ब फेक गखलायो नै केस खाइतु ककरै आंगर जत ल बय जे पार्लियामेंट आन्थाने एमेन्डमेन्ट बय दंगो कन्स्टिट्यूशन बय तक से मने सेट दं आन्थाने एंकाय 6 शिड्यूल बय बत आन्थाने जे जत तथ्य न आंगर बक्सबो आनि कक साइतुं या आं बक्सा रां कसा काइसा कमासो ओ फनन नासिना मुसुंगलि हने बैसाबा न बक्सा फुंगे सारन ताखुर बुखुर आनता नासिदि आंता म साइतंखा नरक साइमानु सिबुकसिनि बरंनि बागै उपकार दं जों बाक्सा साइमिया ताबुका साइन्टिफिक बागै साइमाका उपकार दङ सिबुरक इनसेक्ट मुसुरं पत्रे पद बिसाक्ट मानै सावै अनेक किसुक जों बायरा साइते बाइजिरु ने बाक्सगो केन्ट तेकेसा दङ नाकेर मनि मुक्ता जेता अब 7 राजानि दन फासे पायाफुन सिबुनार मुक्तार मालनो सालायब्लासों सिनामार बयदं बुला तंना अब Kriya na kriya angka bakai sinama boy dogo senung napa angka angabon sama hai angka kong tam sai tongkai
आंता मसा आबनसे जरा बुद्धिजीवी सिगी तरक गथु के वान सगै नायदि आं जे साइतमने तारिख डेट साइतमने दे हिस्ट्री साइतम बुं साइतम आबो कुबुइदा तंग नर कारेक्ट मेन इंडिया आं अबस्थिनि कयु सिक्सिदल माने जों ताबो 84 बाय तुमुं जों साखा 84 94 94 4 14 का प्राय 50 एडिसिं मान ताबो जों मोटामुटी तो काबला के बा 94 के 10 4 फाइके 20 14 बसर 30 अंका प्राय 39 बছর सिक्सिदल मामा नेंखा अंका तावफाना सिनि जे इंग्लिश का फार्टिलिटी मनो कैसा बांग्ला को उर्बरता बस जों का हाकाहाम जों ता हाकाहाम ने फसल बथाय माय आं माहे एडिशन कुन बथाय काम मावाखै आं मुनुक जायगा और साबताम खाय तंकाय जे एडिशन थांलाय कांकाय विशेष कर आंचलिक पार्टी थांकाय तांलाय बेसिकली तंथलाय चालाय जाव आगे दाबि खाय नै आंगा बबे हिंसा निनां माया फेब श्रृंखला करै सीपीएम रोला केंद्र बंगला कैसा पार्टी बो खजामबा बरक शासन खेप्रकाय गरिफाना बरक हामकाय न कासिमै बरक प्रशासन अध्यक्षाय सालागो फेब आंचलिक पार्टी तंफुरकाय आंनानि माने जे 93 को संगत 91 एडिसी इलेक्शन खना 91 फ्रो आसुखा प्रायन पिटकनि टिउजेस नि आफ्रो बनायनि माने 5 बছর फुमलिया दला दलिंगै बायथां जावका आपर नेक्स्ट आइसा फायका 2000 सना आईपीएफ तिरक फायका होला बक्सा दल सारका सीपीएम दलालंगै सीपीएम मैथांगै मा ब्रैदा माबा 5 बছর 5 जना समबदल नाय के बुंनाय के तस मानजांनाय 5 जना सीएम रक्सा लायजाका आंगो सानाय र हाया समाय आबो नेचारेली इंगै थांगा उनखा फायका पास ताय मुटुखाय मास लाइव मास न्यू जेनारेशन हिस्ट्री रिसर्च फायका बरकनो सैतन सातुम एंकाय दिनै जों एडिसी बेस खालिनो ताबो सिनि पलिटिकल आबनो पलिटिकल हान्टार माने तमा राजनीतिक शिकार खालायदों दलसा जखन आईन पिटी 2000 सना जत आंचलिक पार्टी थांसांलायै आफोर आईन पिटिं लायखा टिउजे जो सबायका टीएनबी सबायका अंकाय टीटीएनसी आईपीएफटी सो आदा टीएसपीपी सबायै आफोर खालायका इशू ति सबातामो असेंबली सीट 50% चिनि डिमांड सेकेंड नंकाय एडीसी एरिया बिसिंगो जे इना लाइन परमिट चालू माखाने थार्ड अंके तम तमनि बावनि इशू जरा तिनि आईन पिटी आफोर खायतना मुइतुखा नायथुन वान सतो रात गया बाद गया नहीं बुरे रांग हाया के थुमा हाई आबो हाइसिना मा नुमा हाइंगे लेसंगिया कारण अमो द फान्ति थिंमानि इसन थानिबो अभिशाप मासानाय किन्तु तिनि नों हयतो जवला जवसाङै तङा न ब समय नि नगो नि नुखुङनि नि सागो अभिशाप स्रायमुं इसनि फाइनो के बसायमिया आंबो सायमिया नों सायमिया आबो आं स्रायमुंनि माको आं नुगै तंगो त्रिपुराव आं बयसा आं नुगै तं आं ताबुक 50 आप 60 नि तलाव तंनाय बरक आं नुगै फेका जे क्लास 4 परिफेन्सिव न ओ टीटीएडीसी सानमानि आंदोलन टीएसएफ आंबो आंदोलन मा जरित अंखा क्लास 4 से एंकाय आबोनि कावना आं ताबुक साननाय माखा मसे जों खाबाय खुबाय जे दफाना हामजो गुमानि फियाबा चिन्थान्ते कैसा नंनि कगनक फातानि कक फातार हायङै थांगो एंका सेसे मेसे जों दफा दुफु लायमैया जाति गुस्तिन ना हालायै आं 2000 सनि आईपीएफ तिरो फुरुनुखा किसे मिसे जाफ्रो साख्रि लय मारो जे बरन साख्रि ग्रिफा चाइमान आबरन साख्रि रोटलायो जो सरकार फाइब्रो बाहायनांखा जे कांग्रेस टीयूजेस अलायंस गवर्नमेंट फाइब्रो नुखा जे बरन पार्टी बाय कोनो सम्पर्क करै एंका फियाबा आफ्रो जे गोबांमा कताल टीयूजेस नि फैलायका बर टीयूजेस थिम खायसमाया सीपीएम टीएससी बस सी इको खायतनरक एसेबाय खायतनरक त्रिपुरा सान आजकन टीयूजेस अलायंस खमता फायके फाट फैलाय कमिटि खालायका आं नुखा साख्रि जाजगा हाई स्कूल नि मास्टर नि बिहिक दद्र एक्सटर्नल लिवे केबिटि रोलायका
abo angkono sengra yan kwang manuka even je borok bufa sakri khajak of sakri nangi pheba jara Kwrui bagino sasana tujes lai nogo matang ya khakhar bibing tanai pongni besabuti ra tabu maiya burang thamai ka generation after generation gone their life without any value of national movement ko mo hai system Kwrui je jati ko sino khangka sei aming pojon tori me angi sini baking laikha oborok no chin thani jara tabo ancholik party mana angjara jara wansu nai mani ancholik party khema ba tebse chikon bula kai Debbarma Jamatia koloi molsung laise oh musono nangsne ko homo nangsne pon pheba national party o thanga kai nangara wa aptike thanga ticket bo bagjak ya ticket bo san tongmuya angkai abono ancholik party khema ni bisu jotoi kaham result bisra he result ancholik party ro sabdana samabo sabsama naba agi bang mukha borok sabno tui khlayanai gabon kisu ekta group bakur abo hai borong bondu bandau osamo baise borni majority abono pradai manu bangla khai english jaka priority ruwei angkai omai khlayu angkai sung Tabuk last phasiri last in thansari movement agin to laika last in thansari movement srai chinuka abo haina je jagao জনগণ সানি দ্রাক্ষাওই জেলা হাবই বেলমান টমাইরক আবরক সেটা মথানি একদম পিক পজিশন গো রিজাক যে বড়রক দফানি অনেক কিছু করাপশন খাইয়ে আগে এমএলএ তুমি মন্ত্রী সব ওই যে সাপা খাইয়ে কলঙ্কারি চাকরি ফলাইরক বরক সেটা আর হাইনা হাইতেসা আধিপত্য খাইনেও খাইতংকা ককরুই একে তাবো ধারাবাহিক সায়েন্স খাইও Ensinoti best leka separate tamungi malia ang sawo separate jarana tini bo wansutun kaisa bichi burang kau tongo ha bosamoti samne kaisa kubile tongo su oh srishtikarta bangla khani srishtikarta is english by inkai there is one living creator God who is looking towards all universe he is seeing the matter higher how it is going on injustice to the several groups of peoples ishor nugoi tongo nugiangya tini hoyto tini sakri montri mane bo rang kodi khai name bename jaha kai building pemano hoyto tai 2-3 bochor bo rang goi chemia কিন্তু ishoni action katiya ishor kan na 6 tong nai tong thoriston granai sheshe me sakai jokhon nang prokai nini generation ase nanga next generation ang nu khabla kormosari kebangma পঞ্চায়েত সেক্রেটারি খাই হম খায়ে ওয়ারগদার বই কোটি মালিক বসা থৈ মাথাঙ্গো বসা মতিং থাঙ্গো মতিং থাঙ্কা দ্রাগস আই থামাইকা অনেক কিছু মুই তঙ্গো তামনি বাগেন খানা তাম বাগেন খানা জিনিস সোंनोगो অফিসার কতর তিনি ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ করিয়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট খানায় টিসিএস অফিসার Homong video sinti prasasini bukung bara cakuma pangton jasa pangton wargotar kuti bu agotla bibine jaga no khlaleyo name bename khlaleyo koidin lasting khaina asai family jara fekai to matha nai omhai corruption mani pornam tamo o da fani development maiya enka abhai corruption sabori to ninti prasano tan bage sisaiya Tabuk emon ain tongo ang kusanggo party ke talkai kangkai jore dia kubui dafana hamnara phekangkai party bolta political party khaini ato social justice ni kaise movement ni সংগঠন ta party mane rasbuto bosaidan party ya kai je movement khaina thango o movement ni jara ano সমর্থন খাইkai ani nahar mu wansum ka wahiya ang social revolution matuma chatona marganai ain masrinai ang noko porno kerong thangi raida ma sainai ma bujungnai ani borok mairung 10 kg free ma khangka bo magna man kha thol tong jago ei je Narendra Modi mairung ni sai khani prochar khaijago Narendra Modi ni bo phani re aro eta rang ni khoni re tongba abo bani ni ani levy tax GST na o rang no o jagra interim bo ko otro hak ane ang bilhate baksana runggo ha angka aro khansing boro mairung mangnang le man to khan no
আবার বাক্সা বাক্সা বাসন যেতে বা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয় ঘরে ঘরে চাল 10 কেজি 5 কেজি করে খাওয়াইছে ফ্রি বাবা তিনি নর ওয়ানস কই নাই দি আমি ইন্ডিয়ানেল সাইটন পার্টি নি আঙ্গার পার্টি বিরোধী সামাইয়া সরকার হাইয়ানা সামাইয়া প্র্যাকটিক্যাল নিনি সাফারিং বা নিনি যে কনজামশন খাইতাमा सान साइट दङ তিনি माइरं बोसो केजिं खानाय नायदि माइरं काहाम सानाय खाय ताबो 40 ऊपर मांसनाय रेशन टेशन एंका 30 नि बिसिङाव तंनाय ओंखाय निनि दाल बोसोंखा 2014 नि परे आंखौ खायनाय दि गैस बोसो तमानि 400 ताउ 1300 ब्लैक अंक 1500 मा पाइले छात्र छात्री 12 नय सिम्बरो बबो काहाम आं किसु लोकेल मेटर रक्सिन बरनो जारा बीजेपी खाने आं मासो बाहायनो हिया सिन बर बा बुबुत आबले जे सादियो मासो बीजेपी खलायके ताउ सिन बर नगो नगो गनां स्नाइपुन भेरी वंडरफुल नों तिनि राबार बागान मुसुद न कल कक साका एग्जांपल नों राबार सारा बारो मरना तुमाय सारि हा नन बुखु बारे का सारा मलिया का नों ताबुक आराम कसारि खता न नों सारा करै खाका नों तापर राबार सिनि स्किम तंगो रां तंगो नन साइदंखा नों सारा सेक्रेटारि ता बाय गायनाय नि जागा सेक्रेटारि नों बाय गायनाय नि फरेस्ट जुएल एक नि कोनो अंग करै निकुमा डाइरेक्शन करै सिमना करै बाय गायस नों सानाय सारिताव जोंखि चेतना गोनां सिजाजा बरदा ना सिजाजा बर गया हा आगे सिनि सेराफोर सुनुबै फै हुक खालाय मारगो ताबो ओ आथरो मुराव आं नुबै दङ खाम ताम लायै बिनो हाबा वासा बिनो हासिका जों ससाइलिस्ट समाज गठन मुलखाय हुक खालायो बिना रय थानाय लेबो लेंलाया तंत पाल बाबला पाल का पागै साल आमा के आगल खलाय आलवालियो वासा न तिनी angka nina ka 10 साल seng angka binar 10 साल ka binar thang ka ba thangnya deba angka ba joto daga samuk abno socialist ba united ple abno no angka sini ka raso leader rok sim thansangai angka jona sadharano je mansak hasa misa seren troi montri mele sarna susi ani wan suman ajagaja tomungno TRIPURA sorok ano leader ang president secretary sanawo ya oh kasang warka dengan ek sanggatan tabu je sangsama bo social justice movement no haika angke ani samung tamo tongai ora khogdana kichu kuri baksa baksa bo khokangkala kere kebeng maya nang se convince khana nangya tabu nang BJP khlai bo ni national level national council TRIPURA samabsu to ano saide angla dong ge tagu masapono sini boram ganang rampodo boto belai khaino kesam borok Bisa Hindu Porisadu TRIPURA Rajani Kozak ang bono tinimpu makayu tam nikai bor ang sanmang kayu bokit BJP National Council member da kunung dinong lak ang kakayu policy maker group botol tong ranta BJP no kasakte policy maker group tong blabong ne angka bo hai 40 jana ba 70 jana ba 50 jana kan member tong bla anthony BJP rules and regulations tong ang khlogi semano abon tike sengkang sawano tabuk tabun topic some tab ja sang tango highlight line kai buto atang baside BJP khayone ang nono masaba hanya saitini kato nini BJP nang ja khai tamang to saitamani chini sarkar tomani nin TRIPURA sa BJP khane bujak mani FIR kai mani kun dina police ramya abun mo je sarasara dapto honda giya nang mai nang bujla thiri tong thundu angabo kangka semano ana rogo TRIPURA mo thaningai ro jokon tokru ripur go anara police faikable ha ani বন্ধু বান্ধব আফরোজ প্রশাসন তনাই রক সাইমানি পরক এসপিন কোন দাগির ঘাকা ফাইকাবলা নার ডিএসপি র ফাইকাবলা নিনা আবো সিনজা বরত তঙ্গা তঙ্গু ইনকা ক্যাশ খাইন দামান ইয়াং খাইয়া গতা মুগৈ ক্যাশ খায়ানো ব মাংনি মাক সানজেল থাंजाबानो ब आंति प्रसाबला तेब दुखु मानजाबानो रां पैसा पायानो इनका आं थैलियाबले अला आफुर पर अनर को मानसुला कांतु इका न रासु गइनो मानसुला का तेबिसा पर बाहिन हाय पर फाइका निना तेसे अटाक खाबो angka engko borode sini ka sinu mangni matam sini mangni matam jero manda blapto engka ang ska ka jadi khai da kan khaiya datang khaiya ke jadi khai ta khayani gobang mangsa ka te BJP nan leader kota rok IPFT leader kota rok gotna unglai IPFT BJP sarkar tangai bulai tongani emon ki MP reboti ni TRIPURA naga borong monang sini reboti naga
ai 15 bor thang to khloi to ngeda tamam gari guru khloi abo mo bichar casing ya political of basari india kajang khaya seroka ang tine tamo pagaw ko sa to hakai o TRIPURA sorok buku wa chimi sin do pha su nung do phana hamdai to hakai khomas khemia ha ani birri kok saka ga bonthang bothari khibdi bui khibdi mati khlai di ang sudo tak TRIPURA sorno o jara comment khaine no nora obo kok sitra ro comment ta practice ta khlai abo kai anchibla society thangso yo nino buma tongo nung bumani arne asai phayo amani rung tir comment phayo kai nino asalani bo nino phabai no ma thoi na bo use khlai na nung asai phayo lachina nangai bli anga bo tangi sobsomai ang tawo obo tu sangkai khana basiri wai khana kasi boro bokol habu jara sikla salai ba je sapano comment khane ebon buri rok pojonto kok bisri behia mani te sawo ka abono no lasi no wansu nela amo hasang civilized society nga thangdi uncivilized baharap na tathani anga ko jo engka tinis o sexual dewa tamo sini tamo result mangka engka sini borok ang miong na baksa saka sadin TRIPURA ta sung poradin yes sung ba boro sadin to nagor sadin to flag tilai engko loyo din lo gari ti tong tholai salai neng mai kamai to angwana wosin boro no sin borok khabai khukbai wan sugoi ya prisana ringia tabruling patio to hangai no gari tile dum sare flag tile khapla to kha srai sannang na tini je BJP angso TRIPURA o tai 20 bosor CPM hai khaitang bano CPM ne ke kolano prosason ka sakri bagri ke prai ka bangru BJP ro khai double engineer maya CPM ro ka kondin double engineer maya khubongi bong ne ke sason single engine bai mang sikha janga angaro ta CPM khayo samaya CPM pohak ko samaya ga CPM na angawa so CPM sin borate joto no CPM thange 20 ta seat mang age to 19 ta tui phega দুইবার তুই ফাইপানো CPM তে 100 বছর পরে ফন TRIPURA সনি সমাধানে কোনো বংথানে ইস্তার কই বনি লিডার ছাত্র ন তিনি কিছু বং ডাইরেকশন করে পর জাস্ট পলিটিক্যাল খাইবা বনা জাস্ট পলিটিক্যাল গেম নি বাকি বর চলিও প্রশাসন বাকি চলিও কিন্তু অ TRIPURA সনি যে অ হানি বসারংনি যে থাংনানি বাকি তংনানি বাকি নাঙै তংমানি yapri bongthani kitchu na harmong krui even angkhop research khaine kha tino mere ambisade jotono khnatun tabu sudra chin bororo national party khaimani aro bo durjosita krui CPM bo tabu sudra nang politburo ni sodosya masakai tani jago abo bo pasim bongoni phainai nipen chakraborty 1950 phayo বসাই থাকা আবনি পরে তাও অনেক সরকার বাংলা হানি ফেমানি 1954 সে বড় উদয়পুর বোমা ফুয়া সঙ্গে বসারে ফলে হাফায়ু 1954 সুবিনা দিথাঙ্গে তথ্য বড় বংনি থাং 45 নাই নাইছিদি বুফা সঙ্গনি 1954 পরে 97 কা বিতাল 42 বুফানে মানো 54 ফাইগার একা বড় সে নেক্সট নিপেন চক্রবর্তী নি পরে কা সব মাকা মানিক সরকারি কি জাফা কোন থাকা o raja rok singasto na su tu motok thui ma hai ka nini kum thai bara o hani busa o motok mara mankha manya nini politburo tam na hin je chief political decision na nai rok paithak extreme loss na nai rok party ni propaganda na nai rok abo angka politburo sodasya 5 di congress council jumbui jara masa musu mantri to salai kha tobe ase kebangya MLA ro bong laikha feba masapano CWC ni bong ha tongo Central Working Committee o sangono 39 jana khari form khlaija age 34 tamani hanka ara TRIPURA wani TRIPURA sa ta to krui sawa tong haina hai wani sama tong tange ning masa sani maya kewa joding BJP khai tong kai age ko Congress khai tong ha kai ha nengaro 40 jana nini 39 jana ba 50 jana je working CWC mane Central Working Committee ni je aro se policy making le aro nung member kha katam nin lap to
MP ong kasi parliament to saiman nini party on nung tongai salbrung burung no nini isu no waiso no choli jana no boya phadi iko sar sini problem engka ora Debbarma kya dia apana ki dise sapora sari কি দিছে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমারও যা ওয়াকি বহাল যে আমাদের অধিকার সম্পর্কে এটা করছি সাকা পেকেবলে তাও কি তোমায় বানাবা বিন বিরুদ্ধে বলতো সিনি মতেঙ্কা মতে সাকা তয়টা বিক্রি বয় খেলাই যেমন ইকা আনি বয় সামনে দङ মাহাইকাই ওই সঙ্গে থাঙে পলিট বরুনি ওয়ার্ক CWC ni কংগ্রেস ni আরো नों आरो जरा दङ साइमानाब्ला गोबां नाबा 3 बोसोर 10 year गाय 3 बोसोर नों 3 बार मिटिं प्रपान नों प्लेनारि मिटिं प्रपान नों आब्रो साइमानखा जे भारतनि संविधान कक्से सारिनो केबन कक्टा सारि त्रिपुरा नि जे ट्राइबल ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोविजन जे स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग द बैकवर्ड क्लासेस weaker section का त्रिपुरा न सुंगा बाहाय रेखा उपजाति नै ट्राइबल नै एसटी नै का चिनले हाउल तां प्रोटेक्शन सुंखाबा तां प्रोटेक्शन का तामा प्रोटेक्शन का औ कौनो साबो साका लेजर बृत्ति हनो बांग्ला बाय दालाल बृत्ति मन्त्री एमएलए सना नेसा आव आबो थिंग न जे बंसा जांग हाय हासु कोना पान्तर कोना रंसि एमएलए एंगिरो माटंका एमपी नि दिल्ली माथां कांगा बा याखु गवाइसन एमबुसला एमपी थाखाय बा निन तिप्रा न बक्सन तिप्रा सम पक्सन एब्ले बयखातिया प्रधान फासादि एमएलए फासादि मन्त्री फासादि दफानि काहामनि बागै सिबरना वानसुगु बर भाई खेमा लामा बर काम चिन बर का बाहायो एबेन निनि कुनो एमएलए मन्त्री ताबुक खाबन माय माय खायतमानि एक माता ताबुक किसा किसा फलु खाब खायtung आं बनो हाइमे सामाया सिनि ताखुक रंजित ताखु अक्रा रंजित ब कयटा बिनि एक्टिविटी सां न्यूज मीडिया नुक तमाताको ब खाखावारिं खायtung ते बाद बाकी एमएलए रनि परफॉर्मेंसेस तामतong आंगो माय खायतमानि ताक्सा कुनो मीडिया रगो ति आंगि दे साइ सेमिया ना मीडिया ते या खायtung हाय कामपनो निनी जे कॉन्स्टिट्यूएंसी नारने एमएलए नों ताबु बिरोधी पार्टी तो आंकुन खाइमिया सामा काबो खाय नों आइन सम्पके बाकी बहाल क्रुइ गणतंत्र नों आबो उथान पतन माहाय अपोजिशन लीडर उम्मा तंनाय नों तो अपोजिशन लीडर पर नों तो इलेक्टेड ले ताबु एमपी फान्ड एमपी रिलीफ फान्ड बा एमपी रंनि कायसा डेभलपमेंट फान्ड रिलीफ डेभलपमेंट फान्ड एमएलए मतो खिचिगन सापानो नन तांगाते रखबा अब हाइन नों तिनि एरिया वा वीडियो न थांग को खायना निन दाइट दंगो इभेन जों हनो थांगायसिन तिप्रासा बुंबारा न देबरमा अंथन जमाते अंथन कलाय अंथन रपिन अंथन मलसुमथन रांखलथन साइलुंथन बा ग्लुसायथन अफिसार कतर चिनि पारा पाहार कामिबो खाय बरक गोबां रां खाय दाइतन टाउन न कटर खायमानो आबो जिसुपानो ऑफिसर नासले जगह न बरक एकदम केना खायपां तंफु नांगुबै कम सायथानाय बं न कायसा कायसा तिनता थायजा पाइलायजा टांलायजा ता संजा गिया बुक जाखलाय दंयो आईएएस हंजा र रिटायार हंजा र वीडियो हंजा रिटायार हंजा रनि रां आमतिके इनभेस्ट खालायबिका टाउन सहर फंबायजा गाहाम क आंगा बाय दुख करै का आबनो बर ऑफिसर रां बायखा सायमानबा आज प्रशासन ओनि निजे नेता पार्टी लोकल खने रक बुका बुटवा आइनसिया बाइगां कया का लीडर बं ट्रेनिंग दिया अंका आं ताबुक तामु ताफेने बानि फास आं साका बसांगो जदिनो त्रिपुरा सरागो फैकाय साइ नै थुन आनो प्रेसिडेंट तास जनरल सेक्रेटारि तास आं साधारण कायसा ओ जेमन CWC माय कांग्रेस नि स्टेट नि कायसा वर्किंग कमिटी सिमान तंदि आनि पॉलिसी ठीक दतो बमायदि आं बटिकै इस्तेमाल खा एडुकेशन पॉलिसी आं प्रशासन क्रुइ हिंकाय ताम खाइमिया हमको आं प्रस्ताव नाय आं वाचिन रिटेन पगुय माय आं साइतानो असुगो आं रेखा देम न वीडियो रेखा अरमुति खाली तंगो बाइके डेभलप नाय डेभलप के रां साला तो डेभलप दंबा नि जखने फेसारे टैंक चिकन मेकन चिनि लुंगा सुंगा ताबो बान खुरे तंको आबनो जों सुइतलाङै चिनि कर्मी सुमारैना वासेनो डिविजन ब्लॉक वाइस जतनो जानजाने विलेज ताबुक तो 527 विलेज नि नुको आं जे तथ्य मत 527 न विलेज बापा बांख नांसै जदि बुल रखाय ADC बिसिंग 527 ADC विलेज नि जत आरो चिनि वर्कर्स लीडर प्राइमरी कमिटी नि लीडर जों ट्रेनिंग दि खता रेखा जों RTI बखलायका RTI फ्रम याफेरका जों फिलअप करका अंका यारा RTI अथॉरिटी मा वीडियो
Video belong na andara tam ini scheme phai ka bosor koita war gotar implement kha abo bojaga khlai ka war dor sing na yu copy sabarang sai mansanai mamano manja baik maya male nang manja kan nang bo ni to beto ni to no TCS officer TCS TPS officer extension officer just officer pano bani ni po tahsildar pano nono beto ni tongle nono beto ni tongle janagon se main last ko abai salo supreme court parliament joto parliament paren joto last ko ka janagon si parliament borom phaiba gaisung tini otes agosang okong tamo sakatuna tin sanang ka male jorara ke nawin mas sasenai manba sung ain amendment klai jasaba mani sinabo porisudito bangla bahmani abo accurate da mo serai da ani odikar o mo thangkani thatangno omo party klai kan nisada sano once ma krui ebre bonon nasla ka gadaran nasla pungita se phat bakla thangu abo hingni lapuri ang tini asu kaina tamang ang bojara jarawo sepka tongna bagai BJP habipan matong rasini ma kala kento sese mesang ani godang prayer kha porena thaibo thangbang ata BJP thangka ani kaisa ani objective be naharmung bang ko thugia khaima ka manna janagon tumung au phaidi bobai himle nai sinai bono bobai sing yak ba yak rombui baksa himle nai sinai engkai angabo sasa ya deba anonani MDC EM sarani ba montri Tripura MLA sarani bagai nan ngam tiket ni bagai tawan suri abani kok fermung krui যখন sini ha sini rule thapurle assembly seat sini manthai sung manthapuro kale apurle angbo bathai masanai bli tomung isar sari tangkaba aboni sikan jodi lalang gangai to thanani kokrikha tobe Tripura sar khasigan ka angkha kao bisi dogolak sini ha sini rule khomata phane abo bosin thano strong law je law abo hai bomri porjonto plan by bomri porjonto sorry maya mai amo hai bullet proof ma hai sin thani tabo সংবিধান ain febar tongo abonon tabuk obo tamo sin borong no sina bagai nang tabuk going to form a nice committee o committee phai rang manani muti kai ngani kabo musu tongha kai rang boro manthani pheba nin do phala kamai tongkha nin hala kamai thangka kerang kri karang saramka manthai kri rok borok se manthai pheka kiri karon khar phaine sinin hang tabuk koplongai borok bai nang tabuk lamati kok sa sarlia taun thangkai nang kok kotor sarno rickshaw driver se non kirlia tabuk group dise gazetted official munchu nungjagle tabuk chin borno sakse nang abo hai tongto sini buri besarok college university medical ponai borno student ok fursuli khapano boro buddhi khlaipano tabis tantrik ri moni khlaipano mohoni noi ja bosi koron be phap nai khiyu asuk bong thane tam money power administration power joto power tamani agi tam power tam boro khari famous ble books of famous ble banking go boro rangmano facility mano শহর বন্দর বং নক দङ বরনি বরন 5 ঘন্টা জায়গা বাই নন 1 কোটি লুন মানো নিন কোংথাই বারানকা 50 কানি পারা তংফানা नों लुन माइया बिसकाय सिं टिप्रासा थंजानाय आबरं थिसि जों ताबु सातना नाय आरो जों कोनो वान्दिना सलमा कया बरक सुजुमा खा नाथन गनां साका साथन आं खुशी बर बांला हानि किरि करगा फारो तिनि जाकापाना आइन क्रिफा आइन तिनि बर बारनि नागरिक एफा हानि मालिक तका हा साथन आंतको क्रय केन्टो anti prasa sijapur kai obo automatic no aboni bisa nanya klaisi siatona phaikai se do pharok ao mole ain srai srai kawro kai aini sirop pilar mo atom bomb rifa khamia jat hini jokon sipru se apru singnaila angka abon tabuk om ostron tin anti prasa no ya pharnani bagai nai tu am bisi ti prasa sakan aborok salabo hamia rangbudi bukrei boro background hamya bobai thangai ani kun chin kun lamya phari sing khailai tangdi ang je sai tamani bade je sekpa sai tang do phatai lama krei kemana sarta gesreka
सेपारेट सानतानि बसा 27 तांनाय 90टा एसेम्बली बा 100टा खलायजाखाय ताइसो खलखायनि बुं बारा हायना हाय थांजावनाय 100टा खलायखाय 40टा बुसु फायजावनाय ताइ 40टा बारै खांखाय बुसुखौ बा फायनाय बुसु फायनाय 13-14टा फायनो तेपसे कमिनाय कसी कमिनाय एके ताबुक जरा तंखो 24 25 26 बिसिकटाम ट्राई mana try tin English ka try word tanga try ka sesta kladi teka try manga TRI ma try mangkai tin singa try yo ekta kisu khaina nangai botha tokthana ya sung nayo ang nayo ana organization nayo ang abono abhai borong snayo kono ব্যক্তি ni no makhang bok sognan jat bok basam dia woi kono jati no masan thik laito thopsa abhai na ya woi all movement lawfully scientifically statistically tai systematically ya prisanan bagai sang khayana bagai koboi tongo baksa kisu borokai press media o saisika ba muteng khang ara thangkai makhang ronuk jagai tekun jaga da noko tong insigur ta phaidi ta khoro bokro theinani kirikha ai ato paine ble nang tino te purangi kam lakas lakai pano saithang ke nini bongso salsa kama sinai no je borok nijine hawo kathang tong doi buibai amai ke tong jamani kathang tong ke thihesi o paralyze bisang kutul maya hai paralyze bisang kutul maya ro কোটি মালে ফানো মানিসারা মস্ত থংসাই মিয়া তকে নাই ঘরে সিনেমা পাই খান কাসল দাব থাংনা বানমাইয়া অবহাইনা নং তাবো অ সোসাইটি প্যারালাইজ অ প্যারালাইজ সোসাইটিও থাং তো মসলাই আবাং কারেক্ট কাইসা ইংরেজ কাইসা ক ফিলোসফার সামা তং স্বাধীনতা করি থাং তো মসলাই থৈথা মাসা হাবো কারণ নং স্বাধীনতা করে অফিস আদালত থাংবা নং বিনি পরানাতে শিকার বিনারনে নং শিকার বিনার বঞ্চনা শিকার বিরা টিটকারি পাতং ফাইনাই বাবাই নং কুতুক জাগै मा फायनाय आबहावाया ताइ बुस्थु तंनाय आबहावाया ताइ बुस्थु तंनाय नर जरा बैकग्राउंड कहम चरित्र कहम आं इनफ्लुएंसेस आं बेले इंग्लिश गोरों आं बेले हिंदी गोरों आं बेले क्वालिफाइड आं बेले बुद्धिजीवी सानाय र आं तिन कबगो नंनि बुद्धि बजागाव सामु फ्लांगा फ्लांदि बिसना असगै मोबाइल गदो माबे किछु लाख फाइदि नरम नेतृत्व फाइदि इशु सिमिसे आनि इशु आंसौ इशु हंकाय इशु नङा हामजे कता फाइदि आनि हा आनि रुल मवाद आनि बुखुनि मखर सिकां आनि हा आनि रुल तांनि फाता हानि फाइने बरग जों रुल खायजनाय बंनि बा रुल खायना जागाबो तंगला तंथाय जागाबो तंगो बुफांतला साकलाम तंगना बा बं बुफांत कतर साकलाम पश्चिम बंग त्रिपुरानि कयबा उन्होंने बहिष्कार लाका साका सिंगा त्रिपुरानि 7टा 8टानि स्टेटनि समान कत दङ बन हा दङ वेस्ट बेंगल कत दङ पश्चिम बांग्लादेश बं राष्ट्र दङ बांग्लादेश बंनि राष्ट्र नम्बर खिपे तागो दंलारो कुटि काइसा मतम बतंगल 16% काय 18 कुटि ना 300 लं 318 बसु आगे 16 18 बसु नाइता कैलकुलेटर खलायनायता 16 18 बसु दं तागबनो मोर देन करोड़ बर दंखौ बंनि हामनानै बागै जानानै बागै जोंखाब्ला कमाय थांनाय बं तलां तंसनाय बं तलां तंना सायाब्ला बंनो जों साका कानाबो समायब्ला मसिनि हा नों जदि सिनि हा का फाइसिरि ताबा आंबाय आंसौ नरन नेतृत्व फाइदि निने आ अपरिपक ककबाय बाहार थांगाला वानसा सेसन थकौ वानसा सम थकिया वानसा सिनारि आंसा कुन आरिया वानसा नि जोंबो आरिया बरबारिया बाहारि बांगालि बाय सेटा कथा सत्य बाई कबई छोटो पाहाड़ी बांगाली सिमता आवाज पांजाबी बिहारी सारा विश्व मानुष आनी बाई बुन तेंगे और बाई बुनी और मलायन बरो खलायका सारी निने अधिकार निने सम्पत्ति निने हानक सेकजाका नंताबो ताबो खाबो साबुतै बुरै रक जरा शिक्षित डक्टर निजेने नाजाक दंखा निने सोसाइटी कमाय दंखा निने अर्थनैतिक सामाजिक व्यवस्था राजनैतिक व्यवस्था जत बंथानि कलुषित खलायजाक नों साराले तामा बर शिक्षित नै नों ताक शिक्षित हाबले बय कगन तांबले गुरुनि स्लाय शिक्षासो बारि उन साबले आबहाय नों माया गाय नों टेब परदे
nini aja degree kaisa stream porima baya medical pari phaka ang MBBS ta MD khlai phaka ani practice rang saka rang masam phai abaya nang pori law pori boy phai nang to highly educated bujible nang pori nini philosophy economics boy phai pari nang tini GST ni boy ta mo GST puti nogo pori tong di nang jotono rungnai bet nang te ba doctor tini doctor of angnai khasin TRIPURA doctor of taphono o da phani mo bena ang khriya tam ang khriya nora masapano boyo mukul sama doctor Kabang mamahai doktor tomble, ha? MBBS doktor of medical officer of buya karble, pension man thangai pension maya sini, pension makai 7 beska purang thangu, pension mana kisi angkhornai rok baksa aptip tungu, baksa so ang pension mata suki thanani, ao nini bong sotor hoy nang tabuk agotla tungu establish kan nini bong so poroboti joton manglak salsa emon din phayanu, a samaya nang agotla ha yakal makalanai, nini samasai paithanai. Agotla side dige angurina chanja horguri nai ble sinti project sikara bong boroguri laija chanja ko o MBB college lek ko thangna ji yang ro ko thangna sa bagan adurna yang durga ko sa bagan rona ji hor yang tu lai chamayo angnu gui tongo mokong ba thano tongo sababu use laija sin ku khe bara buri ro sabu use khlai borok karang borong kai kina nangya police bong thani prashasan mukhyamantri boni স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বংথনি ব্যবসা বংথনি সিলাইতিনি কমান্ডার থানানি ইনচার্জ যত বংথনি তাবো নংবো বাহাই कै तंनाय আর তিনি TRIPURA চাকরি খাই দালালগিরি খাই तंमाने वानसना नांनाय नानां চাকরিটা খাই সব দালালগিরি সামাতা জলদি চাকরি খাইকে নাং তাই কক সাইমালিয়া আং হিমি মালিয়া আং বুজলিয়া নুবো নুগলিয়া আবাহাই কে তংहाय তাंनाय আবাহাই কে तंनाय দফনা হামজাকাই 25 বছর ka full bench pancha nang 25 বছর চাকরি খাই ni বয়স 25 ka 50 ka তাই nang 60 বছর চাকরি খাই pan nang dofani bagai অংখদি বুদ্ধিজীবী তো হাকাই বুইনো সিমিনো মোবাইল খাইয়ে সিকি তাং চাকরি কত কত খাই নাই নাং নয়া কমেন্ট খাই আবো বুমুং আরো ইনিশিয়াল লই বি ABCD হিরো রুই বাক্সা বাগা 1 2 3 রুই তাইসা তা রুকাই এনে ক রখাই এডব রেড রুই আবো হাইকাই নাং নয়া কমেন্ট খাই কিছ লাকরি আবো কাই nang সাকসানা নিজি পশুবত চরিত্র তলাম ফিমাসি পশুরক তাম ফ্লাইবা পশুর বা নিজি নিকো নিজি স্লাতংলে নিজি খিনি মতন সুবলে আবো হাইসিবলে নিজি দফা নিজি কলসিত খাইমাসিবলে ha ang Haridhan Debbarma gadin kathang tongsak kobina saithanai angni ni bud manan bage ang oro saiting ya angni na montri jana saiting ya aw dofani bobishot ang sai sitongo nogoi tongo dorsan manai tongo o dofaroni bobishot kai kemajak paijak tini kono ain samaya kono mopen khaimaya kono prostarimaya TRIPURA বিধানসভা তা MLA একটা কিছু খাইমান সামানি আং সাকত TRIPURA বিধানসভা থাংমার বা আরো নং বাংলাদেশ নি ফাইনাল রকবাই নিনি প্রস্তাব ন সে বরকতি সাইয়ে হ্যাঁ তাবুক TRIPURA সাখা সিকাই সিং যেখন গাকাই সিং তাবুক TRIPURA হাউস পুরা যত MLA মন্ত্রী সই রুই BJP নিংথন কমিউনিস্ট CPM নিংথন যত নংথ সিং সই রুই নন কোপারেশন নন ভায়োলেশন সিং সরকার তংলিয়া ADC AMTM yakarikha abo tini phatsa khaimaya moben ma khainai obo jaga soi nangnai aprun ang BJP tini high class chini daram to bolla bela taka thabing ya ONGC rikta rangai samung kri taw NC haina bobo da hatar kri apra hatar kri gorje utha MLA kha montri basa kha ba bo wansu da kana ang bo kaisa bela khana TRIPURA sani bisingo susiki to kha takho kra wansu ki nang naiklai naji no khawai sani klai hawa tola naiklai naji nino dofa samaj bor tong tong ha nini akila paraga nagani sibino aro motamoti develop ka furdung khamai thana nung tebo yang sara TRIPURA guni naji nung jodone in general bakha bai nga bakha kaham ka kai ang ha bakha kai ang jotana hamjago wansono ba hamjago kento ang wansono hamja sebla wansono bon ha tongo rajyo tongo rashtra tongo ha oti prasikon so harin yang kai 184 ran box to o rajarone bo raja bongsaro bo kubi kok saraglia raja bongsaro bo mistake tongo buri raja rokbo sini borong confidence kalia sini basa pogoi thangka tongmung pogoi thangka neng ras agat latana ras bokta digna kanma to tongnai gei bangla sajoton sari kanjang mangsi kaimani besajak naithong kaham ras poribani korta boton besar jotno wanjai sadron poribar business khane nang besar bai mang kai tong ang nugoi jabda primary master bai kayo hamo kayo bangko khane kayo ang nugoi khale bo jaga tolo thangka rasa tolo woro thangai sangram khaina kai kaisa renaissance to manang biplop tabuk sengkai silai biplop ya
जोंखाय न चेतना विप्लव चेतना फाइकेसि बररक समाज बुद्धिजीवी ओ फाइसक पायु चेतना तुना नांलाय जों सिनि ताबुक सुदु राजनीति चेतना सिमिंलाय तका राजनीति चेतना बा सिमिंजा सामाजिक चेतना तुना नांलाय जों आबो बै सोशल जस्टिस आबो अर्थनैतिक चेतना तुनानि सिनि पाहा पाहा ताबो बलं गोबां मा खालाय दङ जों आबो सरकार पारमिसन रियाथुन सिनि एडिसि बिसिङाव जों थाङै पाल पालका जों रनि कं एग्जाम्पल मंगिया बरि गानांगौनो ताबो बलं गोबां फरेस्ट आनि हिनि बुम खाय दंखा जों आबो न साबनै सामनै आबो बक्लाय मते फना मीटिंग आसुगै आ ब्लक नि जथ बररक फाइदे जों पार्टी दिनि मीटिंग खायबो अंखर माहाय सालसा दिनि आ जागा थाङै मते कायलायसिनाय मते हगलायसिनाय बलं ताई सरकार हयतो ताम ताम मान ताम बागान खायमान फरेस्ट जले एकनि परे ताम ताम आर खायमान थाङै लोकल नों एग्रिकालचार डिपार्टमेंट थानि फिसारि कलेक्शन का आरो तैम तका फिसारि मा थानाय जों आबो हायके थांनानै अब चिन्ता चेतना रिना बागैनो ताई ब जागा ब्लक रां सालाय बिसिं बिसिं तो खायतो वारदार बुइ तका आबो तिख्लायना नांनाय आबो तिख्लायना नांनाय तिख्लायना क्लायसै बुइन बाय गथान थानाय जदं क्लाय एबेन त्रिपुराबो बुसु साख्रि गतासिन एसटी फिलाम yang तका बुतिं yang ya नों ता बेकलग साख्रि गयत दं आरटीआई खाय मा तिख्लायनाय दिल्लीआव माने जों बर बंचना अर्थनैतिक बंचना एजे मतिओ बंचना साख्रिओ बंचना आगे सेसिन बर कोटा करे ताबुक तो मास्टर डिग्री पास खायजा हम डिग्री पास खायजा नगो नगो मांगनि माखथाम खायथाय केबले बेकार गाय तामुनि बायंखा why how by whom what is the reason some ground we have to search scrutiny माखने जों search माखने ओ बांला को दाइनि खोजा माखले अधिकार कमाय थेंगिया अधिकार न जोंसो सोमाव साराग्या गुबैनो काजे ताखर बुख्राम ते सानांगिया नादि जों ताबुक सानथाखाय सिनि जे अहानि बोसोरनि चेतना सिलजों ओगना माखाबा ओंमायाब्ले जों सिनि बर रंनि ताकताम ताम सिताय ताम ताम सिता आंनो ताबुक किसा सायखनवानो जों तिनि जदिनो जों सोशल जस्टिस मुभमेन्ट ताम ताम फ्लाइसिन ऑब्जेक्टिव ताम छेमान आंगो देखनो मेन चिनो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ताम ताम नाय आरो तंग चिनि सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल राइट्स जों स्राय स्राय संविधान जों पिला जों स्रोंलायनाय बारनि संविधान बावनो जों आर्टिकल थां बुजगयना फोरनाय जतन खरांतो टिम मेडियम बिसिंतै एडवांस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जों मायकाय जे नांकुकमानि निना दिल्ली मंत्री सभा फिनान्स आब्रं जोंसैया जेसिनि बर रंनि बगै साधारण नागरिक बगै बेसिक नेसेसारि सिना नांगौ नागरिक आं ताम मानथाय आं ताम फ्लाइटाय आबनो तिसों खालायनाय पार्ट 10 पार्ट 16 पार्ट 10 11 का पार्ट 17 chapter 1 to 4 the schedule first schedule second schedule 3 schedule 4 schedule 5th schedule 6th schedule 7th schedule 8th schedule आमायका 12 schedule दं साबनो बफ्रनाय 12 schedule आपर जों पार्ट गनो तो 12 ऑप्शन कराय ताइसिनि कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट टू लास्ट अमेंडमेंट जों बया फारनाय सिकन सासब्ला बिसे बायाब्ले बोसोर तार बोसोर अमेंडमेंट जतन बय दं फार्स्ट 2021 नि अमेंडमेंट जते आनहान दं आबनो लास्ट अमेंडमेंट 105 ओमफ्राय ताइसिन टीएलआर एक्ट न समापनाय the SDHC Prevention Atrocities Act 1999 खायमाने आबानो बसों फोरोंना आरो तामतं आइनखौ सिरांबाय तंखा इउज खायजागिया तां खायजागिया नां साबो खायाबो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ फरेस्ट डेवलपर एक्ट आबानो ती बसों मा गनाय ताई आरटीआई राइट टू इनफरमेशन इंटरनेशनली आबो जे खाय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ 2500 जे राइट टू इनफरमेशन खबाय जे कोनो इनफरमेशन कलेक्शन खायमानो आबानो जों ट्रेनिंग होनाय ट्रेनिंग सिमियासन जों प्रटेक्टिव रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज आरटीआई नि अथॉरिटीज दं ब्लक एसडीएम बो जत जों ब डिपार्टमेंट बुति रेवेन्यू डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट नि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बुसु लाइसेंस थेका नि फरेस्ट डिपार्टमेंट सारा त्रिपुरा 100 मिल नि लाइसेंस कैता दं दिनि आं साइरवाबो एसटी कोइता मानखा माइनरिटी कोइता मानखा बारनि संविधान बा रिजर्व माने सिस्टम तो दं करिं के मा सामारनाय तांगै को मातनाय ईद बासान लाइसेंस कैता जाखा बुसु फाइनेंस जाखा तांगै बनमुति खायजाखा तांगै रिजाग्या एडिसिओ कबांमा पाहारनि को ईद बाततलां तलांगै सामुं ताबो खलाय दङ एडिसि बिसिङो जोंखा बाबाहाय खालायमिया दबा गत एडिसि रो कायसा बैंक सामने निस
bank sangkar ko ain kri haida tini TDADC tini borok Tripura motane susikito nang koyo nara bank khlok mamle bank khlok mano nang joto stop nang ni bank kotlang hal tabu Tripura Gramin Bank Tripura State bank ya ba bank sanapa tabu ADC Development Bank as Sri ADC Area Development Bank bung ri khapa pa khata ang kaisa sari khata ko ADC Area Development Bank hingga ka ba bank ko nang joto ADC ni kormosari borni beton te tangting snai hingga ba bong nang tulung tu ni kanina international staff nu salong mang khapla tabu buti ke salok bank salok ba nang ha salok nang raja salong ta phasal nang ka joto nang kisim ni administration shokti tonga nang ngai tai tabuk sin ang paithak kaina tini o salo tia sarkhane takung tun police khane pa ngoston joto officer rok khanang tun narok tabu concentrating sri o hani basan kokubui sana bagai jakhan tongo takirdi kubui jokhon phaipudung kai mauka milega to hame kuch bataunga ni lai ma hinni bai बखाओ ठीक मात नहीं दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है अतः नंग दंग बदल खता मानी तमुंगसा मोह तो चाकरी बाकरी नगे फन नंग बिबिन पोस्ट माथंगा किंतु दंग ने तमुंगसा मोह नंग मास लाइका बुये तना बगई किंतु लेकिन दिल नहीं बदलता है ऐसा होना चाहिए तब हो जाएगा तो आपका मकसद भी पूरा होगा आंबे खाजन ताकु बकरक आं ब्लाइका हामबायरो आने कक सातिना आं कोनो व्यक्तिगत आकुरु सामाया उ हेड टू क्लारिफाई आं बनि जीव तागो तेबानि लाइबो ब जगा ब साथिनि साया तंको ब जने कक साथिनि साया तंको ब जगा आं बिनो नासलेमा तंको आं ब ताव साब्रुं बुरुन आं बिश्वास खालाम माने बिलिभ खालाम गत होननानै आं प्रेयार बो खाय तंगो आं आबोनो बाइक आनि लाइफ न अदा फानि थानि कायसा फ्रुटफुल दा मान आं आबो वान्स बुतुं काजे बेलाय हामबाय जरा मुसुंनाय आं बे सुसे खाना मुसुंनाय र फासिदि नरक बीजेपी खाय तंफाना ताबुक ताय जोंहा बीजेपी नि थाखाय फेसिलिटि माना हामी अननर बीजेपी न आं रिजन इफेनि साया फियाबा नों आइनते अधिकार सिना बागैखाय नों बा जागाव सामिलिं फारि नों तिनि कांग्रेस हायतफाना फायदि नों तिनि सीपीएम खायतफाना फायदि मिसिल मिटिंग अंखदि जों जखन लिगेल त्रिपुरा नि ल एन्ड राइट्स सिनि अवेयरनेस अंडर द कन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक रोल ताइ मते मते आरो जों फ्लेक्स फेस्टुन तुइनो जखान खान थानाय आरो सिनि कुन राष्ट्र बिरदि आरो ककरि जत संविधान आरो थाङै व्यक्तिगत थाङै मोसारियो रे सारुवै कासेको गबय ओ कपिल शर्मा सुवा याफा ख्रमा हाय आरो माखलाया मोसारे न सारने नों जरा खलायि केन्तो नों अ संविधान बारनि जे जों इन्डियानि अब संविधान जों अमनतियैसे जों गभीर हते गभीरतम हिंदी पे गंभीर करके हम सोचना पड़ेगा हिला माहाय जोंबो गथो गवान सुबै सिन दफानि बागै जों तेरं फोथारनाय जों बुइना नासलायना बागैया तालायना बागैया बथाना बागैया बलं बरक सबाना बागैया केबनो सिनाल सुता खाय बाया तक थके जाना बागैया फाइदि जतन लेट अस कम टुगेदर टुडे जत डे टाइम करै जखन जरा केबनो ना सिंगो तंगिया आम बागै खिसा सिरि बसा सिरि वानसुक सिरि नासिक सिरि इन दफानि मकलनि मुक्तै नासिक सिदा हानि अहा त्रिपुरा नि मुक्तै तांगै तंखा नना न गोबां मार सामुं करं गोबां मांकड़ा करं तै कैसानि अर्गनाइजेशन का कुनु लीडर न हरिजन देबरमा लंग लिभ मांगलाक त्रिपुरा सा लंग लिभ ननाय तै अम टीम नि मेंबर्स जक लंग लिभ व्यक्तिगत लीडर न केबो लंग लिभ हैया ओ जमन बुबाग्रा लंग लिभ एनसी देबरमा लंग लिभ मा हिया केबो आं किजा आनि कि स्ट्राइक ताबुन आं साइरु आनो कता मानाय वेलकम के हिंदी सिगदे एनसी देबरमा वेलकम मा बायताबो तो व्यक्तिगत साजुन हैयाब्ला ना यू आर वेलकम मोस्ट वेलकम लंग लिभ बनसिमी प्रशंसा खाय कासेको बय ति सालाय कासेको जयतनि गते बाद बाकी लीडर खायलेना बुमगार तफानो फैसलो दियो ऑल लीडर्स मिसिया जत द मेंबर्स ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन वेलकम सिनी बदलनि फाइनाय दरना जतना हामबायरु इंग्लिश खत तम स्लोगान पन्त मडिफाइड आनि बेखाय रेनेसांस ऑफ रेवोल्यूशन जतन ताइ मते फना गायजाथन माहिया पोस्टलालका मासक गया निना सांगा फुटबल माथंलाया केबन फुटलालका संगे मते फना जिसो अननाय खेबन आपनि माखलाया खायगाय जों आइन बैसिबनो आबनो गाहाम सरे जों सामालनाय आर थांगा बाय खायना बागै सां कयदों बेलाय हामबाय दिनै सुनो जतिनो केबो शेयर खायना तंगा सिरादि सादि सालायफायदि सालायमा बिसिंथि जों हामजामा फायो नासले मानि कगनो याकरा नांनाय नोंगो नासलेका मोनासलु आबनो कायसननो पाइथगा
karang kathama kaisa ang ma porimani kaisa magazine ang saikransilu kaisa rasobo chondon ব্যবসা khainai bo kuti kuti tan chondon stock atoni khapun hangkai na bo khaitamo bina chondon phalmen tokha ka chondon kha bojaka bigi একমাত্র রাজার থেকে সিমিস দামিন মানে বে সগো সাধারণ কায়টো বফাং সগো হংকা বিন বখাওয়া সসময় না ব উফ ম রাজালে বফু থইন ও থেকে সে আম স্টং খাস রানিং কনি চন্দন শেষে মেস রাজা বন্ধ খাঙ্কাই ন বিনা বখাও হায়া তংনা বাগে রাজা বন নাসলেপু হংকাই ম রাজা ব বন বন বুবা খানুকা নাসলেপু হংকা রাজা খুব জান গরং হংকা টাইম সাকা ব নং ফাইগাদে आं बाय बन रिंगरिन हाका सेनापति नों बन रिं तुपदि आनगो हंगा राज दरबार थांका बबो कासे काउन्सिलर मेम्बारसि आज चन्दन व्यवसा खायनाबो लकासेका फना आंनो सासे कक सावनु नों आनो ना नासलेसो आरे आं नासलेका दिना काउन्सिल मेम्बार आं सबसनो तां नासलाबासो ए कुबाइस आं तांगै ननु खांखाय नां किसान बखाबो नासलामा फायनो आफुर राजा हंका आफुरकाय बो वानसुका हंकाय बो वानसुका हांगो वानसुका नों वानसुकै नै ताम आं ननु खाप दिंगो आन सायं दखा नों एकं काहांजन आं खमाजो दंखायने सारि बलखाय बसाका आं चन्दन पाइमानि कुन जागा फालमाय आनदगा आं बा ताबुक हुबखाय तखातामने जे समायसिनि महामान्यवर महाराज त्रिपुरा से आ चन्दन आं फालमाते दे तैले आशा करि खानि अ चन्दन स्टक मत दिख आबो बखाव काय हाया तले तंगुना आबो महाराज आं खवा खलाय जादि साका आ समयके करेक्ट ओंखा तिनि आं पाइखे बेसिना चन्दन बुसुकनि ना चन्दन काय मुसुक हाजात मुसुक लागनि तुपसे जतना इनका पाइया कोई बो बरहका राजा बरका हम बन बुथाय पानी शास्ति रिया के टाइम दिना बाफ्रुकाय मीटिंग बन बर जतै साहेन हाय काउन्सिल त राजा काउन्सिलर गय जेबा आसुक नेमा बा ओ दिना खा बन सेबे माया नांगे एबा हामजगै तंसबु कारण बो ओ जे व्यवसाय खायना थिना जे फालमायं तनाय सब हनदे ओ राजा महाराजा बका का हम बरका ओइ सब ओते हंगन दक बो का थांदों आनि चाबु सेक्सन मन वाइसम पाजगा ताबु बुसलाम खाने बतंग हक का राजा पिन बो खांनो मदन खान नै सुरो नु तंसु खाबाय मन का हम नु खान ओलका इ आफुरन सिम बते सायमका ताबु आं सायमका जे के बानो नासले का आं नासले जतिन तो फन हायपां बनना हरैसे सराय मा सोंसनाय गासिनो बो मां तांग कौनो साकाय जों बो बाहायनो नांनाय जे कोनो बर बाय बखाव कोनो एक खरका नंग माना बाक कारण दङ बो साका काहा बिसिंका हामियान दगायनो अ माहायकानो कनफ्लिक्ट फायते फायु गाबो हनो आव केरांका तो मासिकनसे सावै तिनि सामानसो मरा जतन खुलुमगा हामबाय।